रब लाज़ाल महबूब तो फरमाई के ए ज़मा महबूब तो वतुआ बिफज़लिल्लाह अल्लाह रज़ुल जलाल पर फज़ल बानी कि मुरातिन कुरान मजीद व बिरहमतिही और अल्लाह पर अज़ीम रहमत बांदे कि मुरातिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रे मौला करीम फरमाई पदे मौले मतुर तासु खुशाली रुकई पदे मोमन तासु खुशाली रुकई अल्लाह मुक्ता खुशाली अमर करे रे खामोशी ना द नफरत न द मोहब्बत अमर करे कि ज़मा पदे इनामत तासु खुशाली रुकई मौला करीम जल्ल जलालुहु फरमाई सरवर कौनिल खुशाली कवल बकुरान खुशाली कवली इंसान जिस पर दुनिया की जमा के सदा खैरत न पार जमा गई आग जम श्री दौलत की द सरवर कौनिल पदात बाने खुशाली कवल द टोल न बेहतरीन दौलत दे अब तमाम इनामतों की लोई नियामत दाल चिदा कैदु जीहान तज़ा खुशाली मौला करीम जल्ल जलालुहु त अमर करेंगे खुराबे तारीख गुरु चिकलद मदीने मनोवरी जाना दुनिया तशरीफ रोड़ दो मौला करीम पे संगत खुशाली इजहार करे पकमशबा की आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाई कि सरवर कौनैन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माही करा गई और ब्यादमा दगी न कुशनो और अल्लाह जल्ल जलालुहु को हुजूर की पढ़ू शबाने पसंद प्रियवतो और द सजदे ने सर मुबारक राखो तक वे फरमाए अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा सुब्हानल्लाह बुकरतन व असीला मदीने मुनव्वरी जाना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया दरा तो सरा सर मुबारक बज़मक की खुद लो दाल्ला हम्द सनाए बयान कला पदगे दौरान के अब्दुल मुत्तलिब से द आमिनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को तराहे आमिनी बीबी ता दरवाजा टकई आमिना बीबी ता पूछ गई बाबा संगा अगली बचई द हरम शरीफ की वलाड़वा पदगे दौरान की माँ काबतुल्लाह तो कतिल के बैतुल्लाह शरीफ हरकत के आगे और हरकत नबादी मकाम इब्राहिम तरफ तसजदो लगवला नमशना दशा तक मोजा दिवस के पासे दी पासे बार के नो बार वही से शाम तक गणेश रामकेशी
रासे गुलनो हो आए द मदीनी मुनव्वरी द जानान परातो बांदी चिकाबतुल्लाह पसजद बाने प्रयोते दे ताहुर दुमरा पोईगे कि दग सजदे द शुक्र लगवलेदा दा सजदा सीधा द शुक्र सदा कैद जिहान परातो वाले अल्लाह जल्ल जलालुहु बिल्कुल पसजदा बोले नो ददे न होलो या खुशाली बदल शिके द देव जेना राधे ओरई आका मौला जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदहर गुल को नज़बान रोजनी वला हर गुल पौरत में रोजनी वला सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की मक़फ़न कई महबूबा तासुगुल पौरस रोजनी सही हो जसदा सबब सने आका मौला व तो फरमाए फीहि उलिदतु व उनज़िल अलैया ज़दगुल पौरस दकिल पौरस ज़करो जनी समा जज़ा अल्लाह पे दिवरस के पैदा करे मौ पे दिवरस पमा कुरान नाज़िल शवे हुज़ूर मुबारक अखबल पैदाइश अखबल खुशाली करनी दाग महबूब दे गुलमो चजदी दरालो लौड़ाली माहौल की दकुफाओ दशर थोड़ी त्यारी द नफरतुन से हर तरफ तालबती भी इंसान दूर पस्तुर कुर्बान दियो दुमरा बेइल्म दुमरा नाकू यौम चेदा इल्म तनो चिज चा पैदा करे मां ज़द शाह बंदई मां बैतुल्लाह शरीफ की दे सवाश की तुमतान खफ करो कोदा अल्लाह पके दे सवाश पे तुमतान प्रातो दादमा के खलक बरातल तुतान तबे सजदी कबली पनाह कबालिवा वड़ी वड़ी मसमाना ने ज्वंदई सखेदली पसवल काल बदुश्मनई रवाने दकाबे एहतराम चालती जंदलो लोया भी हुर्मती हो दकाबे मुबारक दावा चिपकी बुतान दल नहीं खिरी द्वयमदा चिकल बदीद बैतुल्लाह शरीफ नतावे दल जामे में पबदल कोरे नवी बरबन बतावी दल मौला करीम मुख्तला इदा काबे इज्जत बहाल शी इंसान मा सराश नाशो माउती जमी जिदा खालिक व मालिक ज़ेमा और बैतुल्लाह शरीफ ना पबरबन नसो तवाफुल की सो जंदील रखिल की दाता माम नफरतुना और दुश्मनी पर दोस्ती बांधे बदलिशी और दाद कुफर प्यार दजल नवकशी और दीन इस्लाम स्किन सहर राशि रब्ना ज़ाल जल्ल जलालुहु दागे दबारा यो इनक़िलाबी प्रोग्राम दूरई संग इनक़िलाबी प्रोग्राम दे पदी बादल की निगी में खलफ फलकुल खलफ पैदाशी पैदाशुल फनाशुल व्यापम पैदाशी व्यापम फनाशी होए टोल दुनिया की सुबह खलफ ने सुबह पैदा की लेकिन माहौल रस्त रद गंदगी गुनाहों डेरे लगे दे आगद गुनाहों माहौल लपारा अल्लाह रब्बुल जलाल जल्ल जलालुहु दागे खत्म होलो दपारा दयो इंसान इंतखाब कई दबनु हाशिम खानदान की दहिजाज पर जमीन बांधे
दा अब्दुल मुत्तलिब से फतूर नहीं की, दा अब्दुल्लाह बे बचार दीवार की, दा आमिनिया बई पगीर की, सहर शलमेट द पास सनूर बजीबी चिदन प्यानो इमाम दुनिया तशरीफ रोड़ो। लगे खुशाले रहो कि डेरे खुशाले रहो, हाँ लगी इज्जत रोड़ कि डेर इज्जत रोड़, लग शराफत रोड़ कि डेर शराफत रोड़। इंसान इंसानियत सारा आशना शो जामन बमूर न पेजा नहीं वो चा बचे मेरा नहीं मोर कौन तो वे में जरबियों पे में मेरा नहीं मोर बनी कागज ये तसड़े हैरान बात किया मेरा नहीं मोर बनी का सोचा हस्ती इंसान के हर सुमरा पत्कार है जो दिनाकार जिगरे जी में की खपल मोर तो वो चा दिमाग न खरा पी और नज़ीर तदा खबर राजी पदे बाले में कोई कई इंसान नाज़िहल चा छोड़ गयो दवी पर लुबाती जलाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दमकी मज़मी माहौल सफा करो द चा परातो च बैतुल्लाह शरीफ द बुतानो न पाक्षे द खोर और द मोर और द औलाद रिश्ता कायम शवेजा द गंदू नूर खखुल खत्म शुल नफरत और दुश्मनी पर दोस्ताए बदल अशवा यार दा कि द चा परातो सरदाकार शवेरे अगर आप लोग खुशहाली पका न करना तब ब्याह गलीश में दादा के महबूब परातो को शान पकार रखा पदी जुमा की चिदा कम डंडी लगी दिली दी मशेशर लगी दिली दी दासों दगम पौरस बाने न लगी दाचे पकमा बादई की लगी दार खुशाली और इजहारी चेनंदल का खुशाली दा ददे वजनर फरमाई जमा पा महबूब बाने खुशालियों कई दधी वजला दे गुलरो उस बन तरफ तराशई द चा परात लो चुम त कुरान मिलो शेदे द चा परात लो चुम त दीन इस्लाम मिलो शेदे द चा परात लो चुम त रमजान मिलो शेदे द चा परात लो चुम त लैलतुल कदर मिलो शेदे द चा परात लो बान चुम त ईमान मिलो शेदे इस्लाम मिलो शेरे दाल्ला मारे पद मिलो शेरे लो पका हमूल दादा चितदग महबूब परातो बाने मोमिना दहद नजियात खुशालू की दादा आगे सहर या दीरन आगे सहर पकम सहर चिदा नबियान इमाम दुनिया ते तशरीफ रो नारे तकबीर अल्लाह नारे रिसालत नारे रिसालत नारे मुस्तफा कुरान करीम के रब लाल फरमाई इल्ला अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्री वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर रब लाल फरमाए मुंदा कुरान पशपद इज्जत नाजिल कर दे मुंदा कुरान पशपदा आवाज भी आमराना गई आगश पर सुमरा कदर मंद दा सुमरा इज्जत वाला दुमरा इज्जत मान दा जी कि दागा यौश बद अल्लाह जल्ल जलालहू पनसीब रज़ी दालैलतुल क़द्र बिल उम्मत दे मिलो शवे दालैलतुल क़द्र बिल पैगंबर दे मिलो शवे चिदायोश बद अल्लाह रब्बुल जलाल नसीब दा पर रमजान शरीफ के दा
رب لازال دل پدغ یوش پبانده دسل اور کم دسل کالو دا عبادت ثواب در کئی او داش پا مستر چاپ خاطر ملو دا محمد رسول اللہ تولو ہے صلی اللہ بولے یوش پا دسل اور کم دسل کالو دا عبادت ثواب دے پتے او دغش مقل شاعت نظر ملو شوی دا سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دا امت ملو شوی نو پکم اشبابانی چی قرآن پا سرور کونین نادلی گی کلچ قرآن دا لوح محفوظ نا اول اسمان دا دنیا ترا دی لازم کتنا دل شوین دی لوح محفوظ اول اسمان دا دنیا ترا دی لازم کتنا دل شوین دی مولا کریم فرمائی آگ اشبت رسول کارو دائے دزول نیاشتو دائے عبادت نفردا دچ پکم اشبابانی لوح محفوظ قرآن اول اسمان دا دنیا ترا دی او آغش بدو برقدر مندلا زوی مگلو سنگ چی دانو رشتی لیلت القدر تنشی رسیدے داسی چی زر لیلت القدر راجم کی دا آغا سہر تنشی رسیدے لے کہ پاکم سہر بانے صاحب قرآن دنیا تا تشریف روڑ لے دے آغا سہر دیر خیس کرے آغا سہر دیر مزیدار دے کہ نبیان و امام پاکی دنیا تا تشریف روڑ یہ دورت الناسیین کی دیوڑوں کو رسول اللہ دیکھیں خاندان خپل کی خبر دی کہ جګړې کې نصیبه کو پروا نه و جګړې کې یو بل په سکون وای لګي جمعه ته بچی تاسو یو بل وهلو نه راځي یو بل په سکون وای د دې جمعه یو بس مکمل په خپل وردل راغې ګلورای دورت الناسین و خبر لکی پا مصر کیوں مسلمان سے ظلو آگے مسلمان بچی کل ربیع الاول شریف راگے سشے براگے جی تاسو صرف ربیع الاول ہوئے ماتا کی شریف پسرو ہوئے تاسو ہوئے کم ہمیں آج براگا ربیع الاول شریف براگے نو دغه مسلمان ټیکدار ته مت متوجه شي چې کله راشي مسما سره کېدا ستاسو عمر مسلې دي د تزیه او راځي او راځي تاسو مسله ہر کار میں ربیع الاول کی او خیرات کولو خواہ کی وصل دیوال پا دیوال یو گاونڈیو سیگی اگا یہودیو اگا جی اگا یہودیو نشکل پا ربیع الاول میں شراغا نو دی مسلمان بخیرات کو دا سرور کونین دا مین خیرات کو دی یہودی تا دا اخبر خزوئی دا سڑکال دولس میاش کی خاموش بھی خوچ دامیاش راشی دے خیرات کئی نید زوی وادوی نیدلو وادوی نکوت کے بل خوشالی پدی سوچ اگستی ماشی دا پکم مسلکی دے دا خیرات کئی خاول وطوئی بی بی پدی میاش کی دی مسلمانان یو عظیم پیغمبر پیدا شوی دے ددی محمد رسول اللہ پیدا شوی دے دا مسلمان دا خپل پیغمبر
पैगंबर पे खुशहाली की दा खैरात और सदका कई लक संग च मसऊद कदार हर कांड रजुल अव्वल पंजास की दमदीनी मुनव्वरे दे जानान दे याद ताज कई अरावे गुलु मुनव्वरे वही पदीमियाश की दवी पैगंबर पैदा शर दे दिखा सो खबर है तेरे नूर मुशवी स्पष्ट जी खदम उदश व खावंद उदश मात्र तमतवजी है अल्लाह दी तासुल खैर करे अल्लाह मुदवाड़ जिहान खैस करता ज़नाना सर की वरली सुकूर यवलू या मजमल की दिलदा फजरुल न पलकुल खलक पके नास्ते फसऊलना पलकुल फजरुल लकुल खलक पके नास्ते दनारो के माली मजमे तक कतल गिर चापे सरोवर वाला तारा तरक में पूरे जमान नजरू तर आगे पूरे इंसान अखकारे और दुई पमेस की औलोरानी बशर वाला दे che damah mubarak ne rana gani khiji zadage majmeel waralam matinat pus kudlo che sahibanu tasukhu gir chapira nas yei da pames ki jisu sahib wala de da sub de वही दगे मजमे न यो सड़ी माला आवाज राख चिदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह दे दसो जी आवाज ना लगे दा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे ढेर ज्यादा खैस्ता और आदम ईमान दे हुजूर न बला सो खैस्ता पैदा की आ तपे पनाली दिली महमाइन शिवी बिन जबला सुमरा खैस्ते ओ बख्तवर है दबादल की खलको खुशकिस्मत है जब खुशकिस्मत है मोहतासम खुशकिस्मत है वाले द मदीने मनोवरी जाना औरत मजलिस की तशरीफ फरमाने मिश्का शरीफ हदीस मुबारक देवोर गुलू नागहान सरवर कौनेन फरमाइल ताजुब वाला ईमान चादे ताजुब वाला ईमान ताजुब वाला ईमान सिस्टम दासी ईमान की सड़े वत हैरान दासी ईमान साहबे किराम नास्ती दमिश्का शरीफ हदीस मुबारक साहबान के या रसूल अल्लाह दा ईमान दा पैगंबरान हुजूर फरमाइल मा खुद फजीलत खबर न करे मा खुद ताजुब खबर करे कि पैगंबरान पर अल्लाह ईमान नोड़ सो बजो जो तासर फजीलत खबर को जो तासर ताजुब खबर को कि सड़े हैरान शा ईमान नोड़ता और आगे दुलनोरई सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन सो दखिर दे जमाना पटी जमाना में तो गट खफगान आ गए अदल जी से मगे तराशा सहाबा किराम फरमाई चिद पैगंबरान ईमान ताजुब वाला दे नबियाद मलाइक ईमान ताजुब वाला दे हुजूर फरमाइल मलाइक ईमान ताजुब वाला दे सहाबा किराम अर्ज़ की या रसूल अल्लाह बिया मुंगयू che munga dunya ga khudayana ga butan pri khod le o pani galar de islam bane rawan shuru
आका मौला व तो फरमान उस्ताद ईमान हम ताजुल आलन ले ज़कदा अल्लाह नबी तासु का मखाब खलास दे द मुहम्मद रसूलुल्लाह पदीदार बान मुशर्रफ ये तासु ईमान ताजुल आलन ले आका मौला फरमान तूबा तूबा लिमन रआनी व आमन बी यौज़ीर में पहाग खल्क दे चिचाज़ली दिल मौत माई ईमान रवड़े भी पागई में यौज़ीर नागई द पार यौ खुशखबरी दा व तूबा सबअ मर्रात लिमन लम यरनी व आमन बी हुजूर फरमाई करत खुशखबरी जमा दागी उमद पारदा चिचा बजली दिलनी मौकमा ईमान रोड़ी सहाबो लो हुजूर मुबारक यौजे रे करे दे है दबादर के लिए मुसलमाना मुंग होता तो सरवर कोले वजीर राती वले मुसली दिली नी जो ईमान मो पे रोड़े मुसली दिली नी अल्लाह मुने दे दे ईमान मो पे रोड़े पैगंबरान मुने दे अकायद जहान मुने दे दस दा कनदा और दा क़यामत मुने दे दा कब्र जोन मुने दे दा टोल मुंग सरवर कोने पे खातिर मने बस हुजूर ली दिली हुजूर फरमाया हर संभाले दम पे ईमान नारे तकबीर नारे रिसाला या मुस्तफा रज़ील नूरई दगा ज़नाना मा पखूब की दादा दो कौन सरदार लिदनो दिर्जियात खैस्ता और दिर्जियात खैस्ता दे दिर्जियात खैस्ता उसम खैस्ता और क्या